Barangna boiler khumai ka khugui kim nai sim boiler khumai ka khugui kim nai yakaya গুন্ডাগিরি চলবে না বয়লার খুমাই কা খুগই kim nai sim গুন্ডাগিরি চলবে না গুন্ডাগিরি চলিয়া খুলুমকা খাবনে তাকদে সং যত দङ টিভি নাই তংনাই রং হাইনা হাই লাमसुगो तिनिनि प्राइम टाइम खा मिया नगुइ माखना बीजेपी नि लुकु कथम पांडा हाइकबा लामसुंगमानि पांडाओ जे मंत्री बरमगना विकास देब्रमाते हास्तिनि सीएम ताम कक ना रखा आ कक र तैनो सों चेरलायनाय आमनो तैतो तिप्रमथ बदलक मियान सिमिं रिएक्शन रलायमानि रिउइनो तंगाय तै बीजेपी बदलक बो वामो समजा 28 ता सीट नि बिसिङो 28 ता नानाय नै फेबामो जरानो साइमा लायनाय साबा हास्ते आपां सनामनाय टीटीएडीसी ना आंध्र सबथाय थायनाय ना पदबुबार बारनाय आमो जरानो साइमानाय लुकुरक जार बखाओ चपजाक लुकुरक रखा कांके आंध्र सनो रखा आंध्र स पदबुबार नो रखा पदबुबार हाके जरानो साइमानाय तबके अलायंस नानि कक के ताबसु जरातै ग्रै कके अमनो मिया मंत्री बरमनां विकास देब्रमा बि बजे सामानि नगो थांनाय सीपीएम खायनाय तिप्रामथा कांग्रेस खायनाय रनो नगो थांनाय बीजेपी नि कक पिरनाय हनाय फेबा आमनसि सिगां बसाका ब्रयलार टक खायगबा पोल्ट्री टक बुकुर खुकमाय के खुगै खिनाय सप्राकनाय याकारियाव खेबो ताइवसा पें एं इंखांके आम हायकबां कोन नरक नुगुय माखना हायनाय फिदि तिनिन प्राइम टाइमो मंत्री बरमगनां विकास देब्रमानि कक जे सामनि बाय गोबां को कमेन्ट्स रनाय रकनो जागिया टंखा खरकसा मंत्री तिप्रासा हामख्रै मंत्री नि खुक्ति अमाहाय ककमानि चालिया नै बेबो कखे अमनो हिटेड सिचुएशन पॉलिटिक्स और हिटेड सिचुएशन हायकबा तुंखला रनानि ककते सामानि क्लाइखा मंत्री विकास देब्रमा मिया आगुले बुबाग्रा खरनि रविंद्र भवन बीजेपी नि लामसुमानि पांडाओ जेतु जों कक्टम नोंसि साइमानखा बरंनि खुक्तिनो 5000 वोटार्स जुदा बदल याखरै पानारम खेते आ जगह जे एनएलएफटी उरी ग्रुप ओरिजिनल ग्रुप नि हास्तेफा प्रसेनजित देब्रमा बो बीजेपी बाना रमखा अमनर मियान नुगुइ मानखा फियाबा जे मंत्री बरंगना विकास देब्रमा जेमा हायके तुंखला जंनाय कक सामानि आ कक सामाबाय तिप्रासा आमसायो तंखसां तंगुइदे मालायनो तिप्रा मथारक बहनै तंलायखना नों दा नरक दसुंनो पोल्ट्री बुकुर खुमायके खुंनाय हनै जेहेतु जों लाइथांजों जम्पुइ जला ताकर जला मानदाय तै खुमुलंगो हर जलाय तुंफ्ला लाइमानि काब लाइमानि नुगुइ मानो पॉलिटिक्स बाय पॉलिटिक्स ओ नांलायखे महाभारत नांलायखे नकनि माफा नि बसाबोतै हिंदी हायकेबा जे ताकु बरबो जोंजालमानो कामी आमसायो तिनि मंत्री विकास देब्रमा अकक सामानि बाय बसकांगो तुंफ्लावै दे मानो तै कैसा कक बसाका 28 ता तुबनानि बागै आमतो सीएम बसाका 28 ता नि बिसिं 28 ता तुबनानि बागै न तिनिनि सिमिंनो जों नकनि मा अंखरलायसिनाय जे इलेक्शन रिजल्ट उंगै पायै तांखुमु विजय मिছিল खलायै नगा हाप यासा पॉइंट तिनि सिमिं मा अंखरलायसिनाय 28 ता सिमिं 28 चिकन सा पार्टी किरिया बीजेपी इंखा एशिया नि लार्जेस्ट पृथ्वी नि जतन से कतर पॉलिटिकल पार्टी बबैसे ओ चिकन सा तालायो हाय हिनै न एब्रे मकल पेंजाय नि कक साका माने तिप्रामथा बीजेपी नि बसकांगा कुनिया चिकन सा ओमा हाय कक न साका मांगसाया मंत्री विकास देब्रमानो आ कक न साव हाय मंत्री विकास देब्रमानि बसक बनि कॉन्फिडेंस दं जे बसकांगो तिप्रामथानो नरि बीजेपी नो हापां तुनानि बागै आमो बो अमसुक कॉन्फिडेंस हाय दं हांके कॉन्फिडेंस दंना ताइ फियाबा तिन बुबाग्रा बो साइ दङ आनि ब्लॉक लेवल लुकु गुथुम पांदा सुकुनो बरक बांया नंनि आमो नै बुबाग्रा मोनै साइ दंखा ताइ डेविड मुरा सिंह नि गोबां कुगनो रिएक्शन रलाई आ ककनो साइ दंखा तबके जतन से हिटेड जे कक थाइंखा हांके पोल्ट्री टक न बुकुर खुमाइके खुगि खिनाय पोल्ट्री टक न बुकुर खुरमा हेके खुगि खिनाय अ कक सामानि न जतन से हिटेड पॉलिटिकल बसकांगो साइमेया तिप्रासा आमसे तुंफ्ला जमानो मंत्री बरमगनां विकास देब्रमानि अ कक सामानि बाय तबखे बसकांगनि टीटीआरडीसी चंगमारि हायनाय सानाक्लायो लाइ थांजा 2021 निसे पइन्ट 2026 महाभारत चबार लाइमासक लायनो सुदु बसकांगो काइनिनो आईपीएफ टिबोनि राल चुप
Congress song niral CPM kisa peplai tongo pia ba yang alliance partner bisingo tipra motha ei BJP hingangke dusum relai tonglayo hage nai di botam sakamia BJP na je challenge khainai thapla chanai 35 বছর CPM বরসে ফুসাওই থাপলা চারি কি মানুন কাই ছোট মোটো পার্টি নমকুনো খাইমিয়া চিনি ছোট মোটো পার্টি कुछ नहीं कर पाएगा শুধু সময়ের অপেক্ষা যতই বাড়াবাড়ি খাই দে কোন ইয়া খাজানি তা করতে বুকছ বিজেপি বিস্কাঙ্গ ফাইনাল সরকার जोंनो एडीसी हाब्रिया हनो एडीसी बीजेपी नो हाब्रिया 2026 बरंग तंगलाक नायतुगुई मांगलाक बरंग नायतुगुई मांगलाक बीजेपी सिमिसे सिनिति प्रसारंग न मोथांगै मानो तैरि मानो कारेन्ट मानो बसानि साख्रि मानो डेभलपमेंट खाइ मानो आबाना खाजानि ताखौ काय बुहुकसो जों बसकांगो दिनै समाय मा थांनाय जत लिडार समाय मा थांनाय दिनै इलेक्शन रिजल्ट नि दिनै सासिं नगो हाबि हाने समाय मा थांनाय जेदिनो इलेक्शन रिजल्ट नाय आबिर थंलायनाय अदिनो सिं नगो हाबनाय दिनैनि सिमे जों जारा तिप्रा मथा खायनाय कांग्रेस खायनाय सीपीएम खायनाय आईपीएफटी खायनाय जतनि नगो थानाय जों जतनि नगो थांगाय बीजेपी जों जतनो सोनामनाय पाहारनि जतनो नगो थांगे बीजेपी सोनामनाय 2026 28 नि बिसिङो 28 ता पास खायै मन्त्रिसभा गठन खायना परे जों नगो हामनाय केबनो किरिना कक्रै केबनो दाकिरि दे सिनि लगे मोदी जी दंगो सिनि लगे मुख्यमंत्री दंगो किरिना कक्रै छोटो माटी पार्टी न किरिना कक्रै छोटो मोटो पार्टी न किरिना कक्रै दाकिरि दे ईटनि जवाब पाथरमा मारिनाय ईटनि जवाब पाथरमा मारिनाय प्रतिबाद मा खायनाय प्रतिरोध मा खायनाय दरकार नागा प्रतिशोध मानानाय दरकार नागा प्रतिशोध मानानाय बृहत पार्टी बीजेपी नो चैलेंज खायनाय बररक आंनरंनो साबधान बागै साव साबधान ने समय दंगो साबधान ने अंगियाखाय नरंनो नायतुगो फनो मांगला खाजानि ताखुकथाय बुखुकसं आंता बिसि कक्सालिया तिप्रासानन मोथांनानि बागै जतनो जों बीजेपी नो मा फायनाय इनडाइरेक्टली तंगै लाबख्रै रिमा जागा मा दंनाय सानमा जागा तंगै लाबख्रै बुफां बोथाय तंमा जागा जों दंनाय बुफां बोथाय खरै जागा तंगै लाबख्रै खाजानि ताखुकथाय बुखुकसं तै गुबुननि पार्टी हगाय सिकामुखाय स्रामनाय पार्टी सिबरक सिनि बीजेपी सोरामनाय पार्टी से श्राबथानि तंगै लाभ करे जेफ्रुफोर बरक फुरैसा खालाय मानो जेफ्रुफोर फुरैसा खालाय मानो आबान माने खाजानि ताखुकथाय बुखुकसं जों बसकांनि एडीसी निर्वाचन जत पालखायै समाय थाङै दिनैनि सिमि समाय थाङै जों माथे मैदानाव मा नखंनाय जों मखाबला मा खायनाय सिनि उफाराव जे एटेक खायनाय न जों केबन फुनि जाखारि कक सागला खाजानि ताखुकथाय बुखुकसं आबायनो बसकांगो जों बिचारा बीजेपी कर्मी न जदि एटेक खायखाय जोंबो प्रस्तुत मा तंनाय 35 বছর सीपीएम जेबेबो अत्याचार खायगासिनो ए सीपीएम रंनो ताबो तिप्रा मथानि बुमुङै थांगै तिप्रा मथांगै तंगै गुन्दागिरि खाय दंगो बारंनो
বয়লার খুমাইকে খুকি কিমনাইছিম বয়লার খুমাইকে খুকি কিমনাই ইয়াকায়া গুন্ডাগিরি চলবে না বয়লার খুমাইকে খুকি কিমনাইছিম গুন্ডাগিরি চলবে না গুন্ডাগিরি চলিয়া আবক সময় তঙ্গ ভদ্র উন্নয়নের সময় তঙ্গ বয়লার খুমাইকে খুকি কিমনাইছিম বয়লার খুমাইকে খুকি কিমনাই ইয়াকায়া গুন্ডাগিরি চলবে না বয়লার খুমাইকে খুকি কিমনাইছিম গুন্ডাগিরি চলবে না গুন্ডাগিরি চলিয়া আবক সময় তঙ্গ ভদ্র উন্নয়নের সময় তঙ্গ hai okok thaino sanak layo nung mang sumo jing masaya nung muya sakhi masaya wak bugai nung muya andur masaya mosding kelo masaya nung dal peda masanai dal peda se denta bai masanai pasporon rui masaya nung gudok masaya ama hai kok sama deklaya phiaba mia je cm শ্রী ডক্টর মানিক সাহা লোক কুথুম পান্ডাও যে কক তারাপনি কক ব্রক রোমান স্ক্রিপ্ট নতিয়ে ব চাকমা বসংতি শাখা চাকমা বসং যদি নিজিনি অন স্ক্রিপ্ট বাই নিজিনি চাকমা কক ন সই মানো গাংকে নরক গাংকে মুংখুলিয়া জাতিনি মুংখুলিয়া নরক গাংকে তামি বাগৈ নিজিনি অন স্ক্রিপ্ট বাই ngemaया রোমান স্ক্রিপ্ট গাংকে আমো ফরেন কান্ট্রি নি त्रिपुरा माने भारत हाकतर राजत्व खालायलांनायनि स्क्रिप्ट आमो बाय नरकतांनि पढ़नामुसुं फियाबा आकक थाया अरम मन्त्री अक्रा श्री डॉक्टर मानिक साहेब बुजिसिमानि गति प्रसारने ककनो ने इंग्लिश मीडियम तंगो हली क्रॉस तंगो दिल्ली वाल पब्लिक स्कूल तंगो तबो एसटी पॉल स्कूल तंगो डन बस्को तंगो आमा हाय तेबो गोबांखौ इंग्लिश मीडियम स्कूल तंगो त्रिपुरा हास्टिओ कि आमो इंग्लिश बे परि तंगेदा इंक्लूडिंग बो इंग्लिश कक बसावो हागे बो इंग्लिश कक बसावो बनि बसाबुति बो इंग्लिश कक सावो जत लिडर्स बसाबुति बो इंग्लिश मीडियम परि गांगे तिप्रा सारक तांगी रोमान स्क्रिप्ट बाय परि मान यांग नक्लाय तांगी सुइ मान यांग नानि ककलाय एथाक सिडिलो रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरफलति हाबनानै आमो उलनि कक सिको नों देवनागरी फन तनिदि नों बेंगली स्क्रिप्ट फन तनिदि नों रोमान स्क्रिप्ट फन तनिदि फियाबो पढ़नानि बागे ऑप्शन रदि सुइनानि बागे ऑप्शन रदि ओमस सानमु बोले इंगि नों इंग्लिश मीडियम नि बसापति परिमानो जत लिडार्स नि बसापति परिमानो फियाबा ती प्रासार रोमान स्क्रिप्ट बाय पढ़नानि सुइनानि हिंगांके माना इनडाइरेक्टली माना खायमा देखलायखा खरकस त्रिपुरा हास्टेनि मंत्री अक्रांगै थाने बिसिओ आकक लाहार कासलायमा नुखाना अ बिसिनो को 2025 नि जे टीएसएफ रक लाहार कासलाय पुरो इनडिफिनाइट स्ट्राइक नि सालनि लाहार कासलायखा सालनि लाहार कासमनिया गलो सारिक पांग 2 दिन परे सालनि यागलो टीएसएफ बदलक थांनि मालायखा मंत्री अक्राबाय मालायमानि यागलो इ आंतरना मुसुंगनंग फेबो अपर महलनि हयते बादा हनिबो आप्रोसाव गंगे आकक ताबो साबो ना टीएसएफ ताताल साका ना चीफ मिनिस्टर बरम गनां डॉक्टर मानिक शाह साब तातल अकक साका जदि आप्रन बरना मुसुंगै तंगो हुंगांके मिया मिलुकु कुथुम पांदाव खतांनि रोमान स्क्रिप्ट बाय पढ़िनानि सुइरनानि न ब बादर मा हायक्लायखा तै चाकमा बसं बाय सुइ सानान ककलायखा जे बरक अरति प्रासा हा जतन कथाय तंलायो आ जागा चाकमा बसं बाय सुइ कक साका ताबगै सामानि ककलायखा तिनि एथाक सिडिउल थाना कक सेको इंग्लिश मीडियम स्कुल तं गोबांखौ न आनि बसाबो इंग्लिश मीडियम न परि दङ निन बसाबो परि दङ नेतारकनि एमएलए एमस तै कैबिनेट मिनिस्टर नि बसाबति जतो इंग्लिश न परि दङ हा पार्लियामेन्ट सुदिसे इंग्लिश बाय कक साले असेंबली इंग्लिश बाय कक साव रिप्लाई खलायलेयो गेट जे ति प्रासार कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट बाय परिनानि सुइनानि गताम खति तम एथाक सिडुल नि कक आलादा सिको परिनानि सुइनानि बसकांग सीबीएसईओ कम से कम ऑप्शन तो रिता परिनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट बाय आम सुदिसे बादा हंगांके तामो सासिनाय फियाबा बुइंगांके इंग्लिश बाय परिमानो जों कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट बाय परिमान या हाय हाय एग्जांपल रनानि कक लायो नागालैंड मिजोराम मेघालय बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय परि सुइ तंगमान हंगे ति प्रासारक तांगि माना गोबां खूब न रोमान स्क्रिप्ट बाय परियो सुयो फेसबुक बो पोस्ट रलायो तिनि आजागा तांबा एथाक सिडुल नि कक हाकसाल सिको ति प्रासारक नि बागै निजिनि स्टेट लेवल रोमान स्क्रिप्ट बाय पढ़नानि सुइनानि से बादखौ नों पढ़नो देवनागरी फन तंदि ऑप्शन रोमान स्क्रिप्ट फन तंदि तबक बेंगली स्क्रिप्ट फन तंदि आपत्ति क्रुइ हाय दिबाना चिम रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयो बिसिरबा
বেশিরভাগ বলতে 100% তা রোমান স্ক্রিপ্ট বাদ তামোবা গে যে জায়গা রোমান স্ক্রিপ্ট পড়ি সুই তো আরো তো আপত্তি করি এটাই শিডিউল নি বাকি আলাদা ওয়ান সুতি পিয়াবা কমসে কম স্টেট পড়নানি সিনানি বাকি তো রনা নামলে কোশ্চেন পেপার পড়নানি সুযোগ রনা নামলে কোশ্চেন পেপার সাপুনানি বাকি আমরা তুই বুবাগরা অমন সাকা যদি ল্যাঙ্গুয়েজ ন তুই সে পাকিস্তানি বাংলাদেশ ইংলি মানো গাंगे ত্রিপুরা হাসে তংকসাং তংমানি ন খাংসা তংই কথালাই তংমানি ন অমহাই খাইনা তা থাंगदि নিবো সাকা হাইকে মিয়া মন্ত্রী অকরা শ্রী ডক্টর মানিক সাহাব তাম সাকা খানাইনি দিপিয়াবা অকক সামাবাই जों आगिओ अকক ब्रक नि काइसे कमिटी गठन खातिनि अকক ब्रक समिति खातिनि 99% से रोमान स्क्रिप्ट बाय तिनि निसाय 25-30 बছর सिगां नि कक से अतेबसे गोबां कुक आज अरसे आसिक उंजाक गांगांगे तिनि बिनि अকক सामाबाय बोसकांनि जे तितिया डिसिसन मारि अ बीजेपी इफेक्ट नान थांगै तंग तामको तिप्रासर जतन रोमान स्क्रिप्ट बाय तुमा ख्रिस्टान तुमा हिंदू যত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো পড়িও সুয়ু বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই বেলাইখেন কম অপশন তন্দি বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বতন্দি দেবনাগরি বতন্দি রোমান স্ক্রিপ্ট বতন্দি অমন সানমু আসুক সবা খাই তঙ্গিব ওপেনলি মানা খাইরো খরকসা হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রাঙ্গই অম কি বিনি প্লাস পয়েন্ট তিপ্রাসা আমসয় না মাইনাস পয়েন্ট হাইয়ে বতাম সাকা খানাই নেদি চাকমারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে পারে তা আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না অনেক সময় এসব আন্দোলন করে আমি বলছি আগামী দিন আপনারা কি করে যাবেন আজকে আপনারা ধার করে অন্য যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকে আমাদের এখানে যারা আগে রাজ করেছিল তাদের যে লেটার স্ক্রিপ্ট আপনারা কেন ব্যবহার করবেন চাকমারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে পারে তা আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না যদি দেবনাগরী আপনাদের পছন্দ না হয় তাহলে আপনারা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট করুন আপনাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছে তাহলে কেন আপনি ধার করে আপনারা সেই রোমান স্ক্রিপ্ট আপনারা দাবি করছেন ভাইকা কাকা বিচন্দ্র মনুনি তাম্বাই ফাইলাই বাসগাড়ি বাই ফাই ফাইপুর রগ কেবে মুরগ দাংখা হ্যাঁ ফাইপুর রগ কেবে মুরগ দাংখা মাইতি রগ সাই ফাইকা বসকাং ti dia disu habono habang kharina mujung সরকার নয় বুড়াও বাবননি tini ni o bijli ni pandawo bisi joroti borok bangkhana বস জরতে তো সাইমা ইয়া হাফ boskan chomari wo keplayangan hingga wansuk आंनो अबैसै सिउर ट्रेन किरो आं सामाव बिजेपि जे काबा थांनाय nini silimung kaka हा nini silimung आंनि बमो प्रमोट जाबाय hambai kaka haskene lukuba borok asuk ni support layo tei sajak layo yang ngo kebang ma asuk sajak borok bai bachung kok sawnya nai lai manjui dongni borok ni phaikya nana tamai phaikya gari ra mai tiro sai phaikya सरकारनि फाइसिंथि तामो सेबसाब मानखा कुनुमाया बाथाबो कुनुमाया kami ansani leader ini wansuk tongnai rok norong सेबसाब riada tai jai khai riada nai kere tini wala sabak tui phai kana no oh len ko tuta member ang tuta tamo ini tui phai misir ini tuta misir tu bi phai kata ni sini mo an sini ha toron lagi hambai nana hake orok knoi mangka khorosa nana ni kukoi habang ni bhakti busa sepsap manya ko hunoi bo kubai ta shoi khnari ka ke basung knoi nyele no yang o kai yang chamai tongo hangge jebo sai ma hai no জনপ্রিয় সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য জি poroni phai ka kaka মজা প্রজাত চুরিটি পরাজনে মাননীয় habang ni bhakti ta sepsap ro mangka kunumaया চুরিটি পরাজনে kami aksayo neta leader ini tongai rok norong sepsap riada মজা প্রজাত যারা লিডার্স প্রণাম রিসার নয় busu joroti BJP no sabuk khai দুগ যাখন
Beskang titi di show sabno habang karina musung hai ke sarkar asurina musung. Antu je saya ini congta. Haja yang joining program bo nglai mani thagya mia bo samono bo amhai na 38 families ni 130 voters je aroni ex model president Mohanlal Chakma bai Mahila Samiti ni Mahila Morcha ni president Mayawati Chakma phaimani yaklo mia joining program na kham bazona tei masalaijak samono je bwskango TTADC somoreo BJP kaini no samununi 5 number constituency be 6 number constituency yak khali khlaina ningni wa mosom jak khaike miano bo advance bizu misil bo khlai tonglaika bwskango bo sawang 28 ta tunai hnai bo sawa sim 24 ta tunai hning ke 24 28 bwsak kai tongha goni di saba kai bwsak sit manai bwskangni TTADC somari belaken romanchak phiaba tabusuk jorate tiprasani san mani manthai soktai manani nangkho fulfill iyako BJP ni manifesto or mani bo BJP ni manifesto or mani bo fulfill iyako tipra motharok ngangke sani botongko borok bo fulfill khlaimia ko tipra motharok bo TTADC o phiaba TTADC haste hapang rekha fulfill khlaimanai borok khe amano option no tone kok saitongo mia okok bo saka je mantri okra ang 125 amendment bill dati rena musungo phiaba tipra motharok rojaknai tongmukhe tongi hanai haike ichha khlai da BJP bodol ka sui toni tনমানি ক্লাইখা আমাবো সুমং আসাইজাক ফিয়াবা জরানো সাউই মানাই মিয়া কয়েকজন পাবলিক লুকরক বাই চিন বিজেপি বদলনি জয়নি প্রোগ্রামও ফাইনাই বরক বাইবো ককলাম সালাইমানি তাই সামনো হংস কুমার ত্রিপুরা তাম কক শাখা খানাইনাই দङ টিভিনি মানপ্লিও দিননি পাইথাকনি প্রাইম টাইম খুলুমকা উল্লাসের মতো আমরা একটা আজকে দেখলাম আমাদের মোহনলাল চাকমা মায়াবতী চাকমা বিভিন্ন নেতৃত্বে আজকে এখানে বিজেপি ছেড়ে গত কিছুদিন আগে মহারাজার হাট ধরে যারা আমাদের ত্রিপুরা মুথা পার্টিতে জয়েন করেছেন আবার আজকে ওনাদের নেতৃত্বে এই এলাকার আমাদের সকল নেতৃত্বের আজকে আবার আমরা 38 ফ্যামিলি 130 ভোটার আমাদের বিজেপি ছেড়ে ত্রিপুরা মুথা দলে যোগ দিয়েছেন এবং নবাগতদেরকে আমি ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং সামনে ব্লক কমিটি প্রেসিডেন্ট হিসাবে এলাকার এমডিসি হিসাবে এবং পার্টির তরফ থেকে ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ওনাদেরকে আমি আমার মন থেকে বা আমার অন্তস্থ থেকে ওনাদেরকে আমাদের পার্টিতে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি খুবই আনন্দিত বিশেষ করে আমি শুনছি যে ভারতীয় জনতা পার্টি গতকালকে বা একটা প্রোগ্রাম আজকে ওনাদের আগরতলাতে একটা জয়নিং সভা ওই জয়নিং সভা আমি মনে করি সম্পূর্ণ ফল আগরতলাতে একটা যে সিঙ্গার এনে ওনারা যেভাবে লোক জমায়েত করে ওই লোকটাকে টাউন হলে নিয়ে ওনারা টিকিট দিয়ে যেভাবে সিলিন্ডার দেখানো হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ ফল আজকে কিন্তু আমাদের যারা যারা নেতৃত্বে হলদার থেকে শুরু করে আমরা যারা এখানে আছে ওনাদের নেতৃত্বে আমরা সকলের সহযোগিতায় আজকে আমরা যে 38 ফ্যামিলি 115 ভোটার আমাদের 130 ভোটার আমাদের দলে অংশগ্রহণ করেছেন কাজে এটাই জ্বলন্ত প্রমাণ ভারতীয় জনতা পার্টি সময়ের অপেক্ষা ওনারা কয় যে আগামী 2026-এ ত্রিপুরা রাজ্য থেকে মুছে ছাই হয়ে যাবে সেটা বিপরীত হবে আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে শুরু করে আমাদের সামনে বিধানসভার কেন্দ্রে বিজেপি মুছে যাবে আজকে ওনারা কি বলে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই এলাকার মানুষ সমস্ত বিনাশের যোগ্য চলছে নেতা মন্ত্রী বিকাশ চলছে ভাই বোনে আত্মীয় চলছে যতই সমাজের জন্য মানুষের জন্য জনসাধারণ কেউর জন্য কোনো কর্মচারীর জন্য বেকার যুবকদের জন্য কোনো কাজ করেনি শুধু আত্মীয়তার জন্য গোষ্ঠীর জন্য এই ভারতীয় জনতা পার্টি অপর নাম হচ্ছে ভাইয়ের পার্টি ভাই বোনের পার্টি গোষ্ঠী পার্টি আত্মীয়র পার্টি চলছে এই পার্টি এই এলাকার মানুষ আরো ওনাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করবে না ওনাদেরকে গ্রহণ করবে না কাজে আগামী দিনে একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিকল্প পার্টি আছে ত্রিপুরা মুথা পার্টি এই এলাকার বেকারদের ভবিষ্যৎ ত্রিপুরা মুথা পার্টি এই এলাকার পাহাড়ির বাঙালি চাকমা ত্রিপুরা সমস্ত যে মানব জাতির জন্য একমাত্র আমাদের উত্তরণ করবে একমাত্র ত্রিপুরা মুথা পার্টি ওই পার্টি হচ্ছে বোবাগ্রা পার্টি বোবাগ্রা কোনো জাতপাত সম্প্রদায় করে না বোবাগ্রা হচ্ছে বীর বিক্রম কিশোর মানিক পরিবারের একজন রাজ পরিবারের ছেলে যে প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক রাজারা জাতপাত বিচার করে না যেই রাজারার নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বুদ্ধিস্টদেরকে বুদ্ধ মন্দির তৈরি করে দিয়েছে যেই রাজার নেতৃত্বে হিন্দুদেরকে হিন্দু মন্দির মাতৃমন্দির কালী মন্দির তৈরি করে দিয়েছে যেই রাজাদের নেতৃত্বে আজকে খ্রিস্টানদের জন্য চার্চ তৈরি করে দিয়েছে নিজের ভূমি দান করে যেই রাজাদের নেতৃত্বে আজকে মুসলিমদের মসজিদ তৈরি করে দিয়েছে সেই রাজা কখনো সম্প্রদায় হতে পারে না আমাদের বোবাগরা কখনো সম্প্রদায় হতে পারে না আমাদের বোবাগরা শুধু ত্রিপুরা সাদের জন্য নয়
সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত পার্টি, সমস্ত জাতি পার্টির কেউ শত্রু না। আমি আশা করব যারা এখন বিজেপিতে রয়েছে, বিভিন্ন দলে আছে যারা কাজ করেন, ওনারা আজকে আসতে শুরু করেছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের নদী প্লাবনের মতো করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো করে ত্রিপুরা মুথাতে অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতা চলছে। ধন্যবাদ সবাই।